Siku zinaisha ndugu yangu, unajiuliza nini moyoni mwako? Ungeliamua, kwani Bwana yu karibu, akutane uko tayari. Siku zinaisha ndugu yangu, unajiuliza nini moyoni mwako? Ungeliamua, kwani Bwana yu karibu, akutane uko tayari. Atakaofanya matengenezo, atajenga mahali pa zamani. Wakati sasa tunaoishi ni wakati wa matengenezo. Atakaofanya matengenezo, atajenga mahali pa zamani. Ni wakati sasa tunaoishi ni wakati wa matengenezo. Wengi wamekufa, lakini wewe uko hai. Jiulize sasa, kwani umefanya nini kusudi uishi katika dunia hii? Sasa amua kufuata Yesu. Wengi wamekufa, lakini wewe uko hai. Jiulize sasa, kwani umefanya nini kusudi uishi katika dunia hii? Sasa amua kufuata Yesu. Atakaofanya matengenezo, atajenga mahali pa zamani. Ni wakati sasa tunaoishi ni wakati wa matengenezo. Atakaofanya matengenezo, atajenga mahali pa zamani. Ni wakati sasa tunaoishi ni wakati wa matengenezo. Ndugu, twakualika kumfuata Yesu pekee, na tena tuachane na mambo ya dunia hii, ili Yesu akija twende sote mbinguni, tuishi naye milele na milele. Ndugu, twakualika kumfuata Yesu pekee, na tena tuachane na mambo ya dunia hii, ili Yesu akija twende sote mbinguni, tuishi naye milele na milele. Atakaofanya matengenezo, atajenga mahali pa zamani. Ni wakati sasa tunaoishi ni wakati wa matengenezo. Atakaofanya matengenezo, atajenga mahali pa zamani. Ni wakati sasa tunaoishi ni wakati wa matengenezo. Atakaofanya matengenezo, atajenga mahali pa zamani. Ni wakati sasa tunaoishi